Guys, namin din eh guys, Robinson guys oh. Nag-shopping guys. Window shopping oh. Window shopping daw. Grocery shopping. Oy, ni side trip eh. Side trip. Grocery shopping. Grocery. Window kayo. Unsa man na? Door shopping. Swerte guys. Unsa po di ako ang karang guys na di muli ko maggiyaha guys oh. Muli ko guys. Dili matulin. No, muli ko diretso. Di na ni si brush. Madto kang mimi guys. Diretso. Kuya ni na ko ba? Muli ko diretso. Mutulibag-bag, no? Dali bata. So that's all guys. Ari na naglisod.